बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम राजमत प्रोग्राम बल्लो मुगंदवा habe furna makhbada nawang rajmaduge me program aykiga me badal kolli algun mudilwan me farga program galmanti befna hamang itru malumat ang hissa kolma hum chifawani SME development finance cooperation SDFC ya adi ham hem business center cooperation BCC ge masake takagulegotum enemes me kanka magule itru malumat almanti befna hamang hissa kollani aadagmatin ishtihar ge kuda wagut kolakafahu E Jafar Goti Nafuz ke packet ko istang khulwa Goma Bonghur packet ko istang khulwa Adi Wahid men Goti de manje Bonghuri packet ko istang khulwa Ahal men Goti Ruya Bonghuri packet ko istang khulwa Den ko mage packet Indo milk packet pallawaganagen enhance rufiyaga paisa inam lugunge fursat mi promotion kuriyat dani eken august 31 january 2021 yuganiyada avahan inam libigat mattaka packet hippawage MU store wada gannawa Ada safa rajmat program balam gandava am habe funa makhbada na fish muga san fa ko legota rajmat game far ga program al me jumla gote game has kolani STFC ga masake taka adi hama hem business center cooperation ga masake taka gule gotum me detanun kuramunda muhim masake taka gule itru malumat tan hissa kolmata ka rajmat game far ga program game bar wada gannawani ada me gatun TV screen tu befna tifani wada gannawani STFC ga credit analyst Sabaha Ahmad देंग अलमना मे प्रोग्राम गो मे बारवानी बिजनेस सेंटर कोऑपरेशन के फरातों एतनु का मसे के तका गुले मालूमात हिस्सा कुरमट का चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर मरियम नशा मरहबा गे तो दे बेफ नवसन के प्रोग्राम अद मी दे मोससा अवस न तमी देतना बलालार समन हम जुमला गोते का मिफाहग वेगे मिदानी मालिया अतरो तो ग खुदी आदि में फंती के व्यापारिता इतरा प्रमोट को एफरात का पेन वाई के ही तरकम फोर को तने मटका हम वजूद वे वर मुहिम दे मोससा के गोतका न फशम के गोतों हम दे बेफुना वस वाकि वाकि फुर्सत आरवान हास को कोविड नवारा ग मी हालत को हम ति बेफुनु गे मासे के त बट्टम कुरवेगे कुरियदा गोता गुले गोतुम कमेस वरे के तारा पे हिस्सा को मटका फुरत मी फुर्सत आरवान STFC के क्रेडिट एनालिस्ट सबा अहमद अदे अवन में मीवगुतु एम इसकमे तीगन कुरा मसकत की कोविड-19 व्यापारे ही मिलोन के मसके मी कोविड-19 के सबबों माली दतिकां फॉरकोफा व्यापारित का ऑपरेशनल एक्सपेंस तंबिट कुरमा देवेलोने दें रजिस्टर्ड बिजनेस तक तुरों अरगन में फ्रीलांसर नशादी सेल्फ एम्प्लॉयड फराता का विस मिलोन फाइनेंस को दे दें एगें तुनु SDFC के नॉर्मल एप्लीकेशन से स्कोरी अगें दंग एगे तेरे का महिमेने 6 लोन प्रोडक्ट्स दें उनको को समराइज कोला देना फुरतमा व्यापारितारगी के व्यापारिता इंतुरा फुला कुरो मध्य वेलोने दें मीके तेरे का इंतुरा न्यू लाइन ऑफ बिजनेस अनोने वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है वेनी दाने दें हरुमुदा की वेसल गातुमा नोने व्यापारिया बेनुवा हेवी मशीनरीज इक्विपमेंट फदता के फाइनेंस को देलोने दें दांडुवरी नफा की दांडुवरी कंग अला फेशु मशा दी तुरा फुला कुरो मध्य वेलोने दें व्यापारी ही की व्यापारिया बेनुवा हरदुता हमजेसु मशा मुदा गातु मध्य वेलोने दें आदि व्यापारे ही के दशम प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनेंस करे वेगेंदान दें रशुफतर के लोकल गेस्ट हाउस तक आमाज को गें आदे टूरिस्ट रिलेटेड है बिजनेस तक वेस्ट फाइनेंस को दे लोने दें फशा व्यापारी ए मोलिंग आला फशा व्यापारी फशा गें रंगला स्टेबलाइज होमा देवे लोने दें अगन हाईलाइट कॉलम बेनों कोविड-19 मी क्राइसिस आए को रिस्क तक विस हुरुमा आए को अलगन में मीवगु तो बाय प्रोजेक्ट्स तक फाइनेंस करूं हुट्टाला फवान एगे तेरे गाला फाशा गेस्ट हाउस तक कोमा सेक्टर फॉर वा स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स ही मैंने गोता दें एकमा को HPA के रेस्ट्रिक्शंस तक आना लुया एको अलगन में मी सेक्टर ते तुरा रिव्यू करूं फहो आदि फाइनेंसिंग कोरिया गेंदान एंगे तो मी हार अलगन में करूं गेंदा मा सेक्टर तक के
नशा फुर्सत अरवाना बिजनेस सेंटर कॉर्पोरेशन के फरात में दंडवल को खास को कोरा मुदामा से के तकागुले को मसवरे के तारफिंग हिस्सा कोलम ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯಾಗೆ ತವರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಫುರ್ಸ್ತಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗ ಫುರ್ತ ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಂಗೆ ಮೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತು ಫೆಚ್ಗೆ ಮೇ ಐದೆ ಹಸ್ನಾ ಮಾಡವ ನಾಹಾರಗೆ ಮೇ ತೋತೆರೆ ಕೆಂಗೆ ತೋ ತೆಂಗ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಡು ಮಕ್ಸದಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂದಿ ಅದಿ ಮೆ ಫಂತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಫಹಿ ಮಾಹೌಲೆ ಗಾಯಂ ಕೊದ್ದಿ ಮೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಕ ಬೇನವಾ ಹಿತರ್ ಕಂಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇನೋ then algonmen naki hama ministry of economic development ke dashun gaim kore fawa hama sarkar hitsawa kumfunne adira ane sarkar ke SME development mandate tam fis kora ma idara ke ves hama ministry of economic development ke dashun hama business center corporation ingato then algonmen na hama STFC aves maske kora mo migendeni hama me wara carrying STFC me provide me ko ane forum ko deni mali ei terikam almen me forum ko deni फंडी यही तरह का लाफा बेनवा एडवाइजरी सपोर्ट काउंसलिंग मेंटरिंग सर्विसेज दे मितांडी वाला बाला इरोगा आलगन में गे हम होरी हा मी दे हितुमेत तकेवेस हम आलमें हम फोर कोते मोमिदानी इंगे तो हम ऑनलाइन कोवेस हम मी HPN एकांडा लाफावा उसोता का एक के मातिंग आलमें गे हम कंसल्टेंसी सर्विस आलमें गे एक्सपर्ट टीम मेदवरे को ए फुर्सत मिदानी आलमें हम फोर कोते मो दें मी गे इतुरुं आलगन में आलगन हम फाहम कोलम बेनो मी फुर्सतोगा मी BCC या UNDP Maldives सा गुलिकें आलमें हम COVID-19 nang hasa ko ravike COVID-19 MSME response and recovery series ke namoga dialogues ta ke kurya ganda momidani me dialogues sessions ta ko ge magando beenumaki kudet medfanti ge vefariya mi hammi COVID nawarage mi balmot kama kulige te soda miya hinaru kamge sababun vefat ta ka medimawa gonza hunta denekane mi gonza hunta ko araga neveni kinatto kama behe mahironge lafaya irshad daikot ke mati korea gendiu mi goton almen hama tafato eki maulu ta kabina ko mi sessions ta midani korea gendamon almen mi haru mi gota moliya ko tin session ne wani gen stifa adi korea ngo ta almen de session ne ves gendiu ma wani hama jahifa adan fasham wesama faha ko kori gota hasako maaf karabat मे डेमोस जाके सासु को हम अतुल तेरे मालेगा मे हरकत वा कूदे अदि में फंती के व्यापार तक में बेन वाके के माल अदि फंडी ही तरह का हम फोर को ते मटका ऑफ द फॉर डेमोस सा नोट द इंस्टीट्यूट का गोतवा में फंडिंग में दने दे दे पे फ्लुंग वाहक फ्लुगस पर बड़ा फाह को वाफ में दने बड़गा सास को हम कोविड नवारा मे हालत गुलिगे में सम मे तिबे फ्लुंग में फोर को ते हिदमत तक एवस काल में कर में नती नोट व्यापार तक में बेन वाके के ही तरह का फोर को तने मगा हम के मीडियम तमेद्वर कोरवा मसेके कोरवा मुगंदवा कांड STFC सबाहारी हों उसाफ कोलम पेन वे हास को अमी कोविड नवारा में हालत के कुरे में सरमना हम STFC के वाला हरकत को मिदने वे गोता कोदे आदिमत फंती के व्यापार तक आमास करे एक प्रोग्राम ता एक लोन प्रोग्राम ता में फोर को दे इंस्टीट्यूट के गोतवा में फंडिंग में दे दें मिहात नंगारो हास को में कोदे आदिमत फंती के व्यापार तक में दिमावा दातितंग हल्लु कुरमटा का STFC के तेरेंग मी फासे हैं लोल निबेन मगो हम जिसात मगे गोतों को बात हो करे फोर मासे के तक की ಅದೇ ಆನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಬಾದಿಗೆ ನಿಸ್ಬತಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೂಡ ಫರತ ವರಗಿನ ಕೌಮೆ ಅದಿ ವರಗಿನ ಫರತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫಶಂ ಬೇಣು ವೆಫ ಏಕಮಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನುದಿಬಿ ಫೆ ಬಹುರೆ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಾಯಿರು ದಿಮವ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಕೊಂಚೆ ಹುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ पर्सनल फाइनेंस होने कॉर्पोरेट बेसे फोन एहकमो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स का फाइनेंस कुराम बालार वरगिना रेस्ट्रिक्शंस तकेंगे बहुरे दें आलुगन में STFC उफेदुनी मिकमा फसे है को दें लुई फसे को तेगा फाइनेंसिंग फॉर को दें STFC उफेदुनु तावारे कैरी मुद्दते तेरेग वरगिना एप्लीकेशंस तक आलुगन में लिबी गेंदिया मिकमो मिकिहा मुहिम मुकामेक का डिमांड ओखं एप्लीकेंट्स के व्यापारी तक गए आगन में एबे अंडरस्टैंड युवर बड़ा दें अगन में मिहार कोरमुंगे दा मसकते के STFC एस्टैब्लिश वेगे मियादा हम यार टोटल 1232 एप्लीकेशंस अगन में रिसीव बेंगे तो
then ekitheren 469 applications approved for one, then 247 dispersed. Then mikitheragon fahaka kolam wara tafadu innovative projects tabviswane misalaka bird farming, mobile streaming applications, daycare, poultry. adi miken turmes wara bodeti projects takavs safari, ice plant, fishing vessels tavisagon men wani finance kodifa. Then faga kollang alugan mege portfolio ge 25% allocate waf kofawani ane youth adi women mi agon men ahase iskame de daira takawati ingato BCC ga faraton nasha fahaga koreve hama e centrum wes SDFC aguliga mara gaton hama me ikudi adimet fantige ve fartakam me ben wa hitrikam for kotte mugmaseke tibe fulon kurawwa mugendawa kanden e institute Mali ehitirikam for kotter BCC ga magando masoliyatu gotgati befun westi fahaga kurave me benwa fanni ehitirikam deta befuna for kotter maden onde hitara swala ke haskon ala me fasha ve fartakam me benwa ekeki hitmata for kotter muga BCC ga teren ko bato e kurew muda maseketa ki ko bato e tibe flon me for kotter hitmata ki ade mi alunde me hamade neve fadanga ne mi dandi walga saman me dani ham medunu kendi almenge hidumettang hama mi kuriya hama de mongeta hama es en hasakon hama mi rajya kama hori habiye fatta ka westeng ekoton bala iroga mi algon men ge hame kani male kandon hama almenge mi high center ek gaim be fabeti bi hama rajya ek sar hatta to engeta de mis high center no da vi fare mi kuriya ra markas tamme dovere kon hama rajya ka hori habiye fatta ka we samal menge mi hidumetta fanni ehiterikama consultancy services advisory services talibe mundane mi gota bala eroga almenge centers game february hadal koldo fushi laviani nafar gaf dal tinadu gaf alif wilingili dal kuda huwadu lamgang adi adu seti hitadoga the magandu gotega algon men miwagotu tivida STFC aguli gen kuramasaketta bala ala iroga almen hama mi fashion insurance mi dani STFC 4 kodamunda eki loan ge eki loan taka hoshala mizehe application na business proposal hedumataka tafat gogotum ehiterkam for kodinuma ngeto migotam bala iroga STFC yang application hoshalum ge kuring furiham kuranze he baवर kantatak ebe hori ebe fulung furiham kuranze STFC ge mingattaka egota mi ebe fulung kuranze he proposal taka business plan hedumuga almenge consultancy teamung ade technical expert on himene funny teamung ehiterkam midani hama waragina farattaka for kodemu mige me bod sabak weken abade algon men na hisabang anna eruga gina farattakon mi onnani business idea e nota ane viafariyen hingamunda faratten nama existing faratten nama viafariyen hinga almen na hisabang amon aba fahanga ve baykahala itura e vifartaga huri masata ekoton almenge ehiterikamun ebe fulon nang magufahive itura viafari yagan kuriya gendani komaga kontoya me viafari plan ituran ekulavalum ga balance he muhimmu kantataka adiyama ya eko viafari plan not a business plan STFC mi beenoma mingada ekulawalumettaka almenge hitarikan evalibe market feasibility market analysis adi ebe fulunge kurangule viafari mewaguda market ka demand oy baru belmattaka mihalata visnaayaka covid ke mihal balwadkam ga hama wargina farataka mi annani amdaniya warabod hinar kamen annamo almen hama mi almenna hama henihe mosata goliga mi kuriya genda servetoge aligave salmenna hama faahange vege mi annani war eki gotum hama eki kahala gonza hondaka hama huriha dairaage huriha sinattahge viafariya ves kuramundaka mi gotum mifada kantatakon aragatumattaka algon men wani hama miharves ane power tafatu tools that can introduce kofa no taaraf kofa algon denneving almen mi kuriya migen da dialogue sessions take gawahaka mi sessions ta meduverikon algon men wani miharu miyan halata balala eruga kinatto itura viafari no waragina vifarta miwani hutalanza ifadata mi hemmi wani kivegento bala viafar itura structure kuranze hifa wagote mi wagotaki ehma mikamang beenom wa ehiterikam for
ಕೊದ್ದೆಂ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಮೆ ಮಿಹಾರು ವಾಣಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದಕ್ಕೆ ಎಕುಲವಾಲಾಫ ಅದು ಎ ಟೂಲ್ಸ್ ದ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ತಿಬೆಫುಲ್ನ ಹಮಯಂ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ವಿದಾಣಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಮು ಅದು ಹಮ ಯಾ ಎಕ್ಕೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹರದುತ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರಕ ಕುಡ ಹರದುತ ಕವ್ವೆಸ್ ಮಿವಣಿ ವರಗಿನ ಬದಲ್ತಕ ಗೆನ್ನಂಚ ಹಿಫ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದ ಮಿವಣಿ ತಾಫಾತಕ ಗೊತ್ತ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮ ಮೇವಕೊತ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಬೆಸ್ ಹಿಫ ಎಹೆವಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಮೆಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಇತುರಂ ಎಬ ಇತುರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ತಕ ಎಬ ಗೆಂಗುಳಂಚ ಹೆಮಿ ವಗೊತ ವ್ಯಫಾರಿ කොංකොන් තාකොංකං ඉතුර රීස්ට්‍රක්චර් කුරම් මිජෙහෙනි නොත ඩවුන් සයිස් කුරම් මිජෙහෙනි එහෙම මිකහලා හුරිහා ඒරියාස් තකන් අලි අලවාලු මෙට්ටක අල්මෙන් ඉතුර කොස්ට් ප්ලෑනින්గ్ ටූල්ස් තක බිස්නස් කන්ටිනියුටි ප්ලෑනින්గ్ ටූල්ස් තක හමාල්ගන් මෙන්ගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් ෆේස්බුක් පේජ් මෙදවර කොවස් මිෆද මේ ටූල්ස් ත ලිබිගෙන් දාන්න අද ඉතුර මිෆද ටූල්ස් තක අලිග හම මේ implement kuran beenum wa farataka algan menge business centers taka goluwagen mi kamge malumat ebe fulna libigen daane gata tekama egote business centers iturong male sarahatto ga harakat terwa be farita kavves hama mi fursat algan men nangulagen ves algan menge hama office yara ko gaves mi fursat libigen daane gata දැන් සභාහ දෙකේ වහෆ්ලුග ෆාහ කරවේ STFC වජූදි ෆෝම් මිහාතන එන්හාහ පරගෙන ඇප්ලිකේෂන් තිබෙෆුණ ලිෆ්වාර් මේකතරන් හතරස්තේක පරගෙන ප්‍රොපෝසල් නොත මේ ඇප්ලිකේෂන් තිබෙෆුණ බලාගන් ෆවාක අප්‍රූව් කො ෆවාකන් දෙන අහලා හිවේ මිගොත මේ කොදයද මත් ෆන්තිගේ ව්‍යාපාරිතක මේ දෝ කුරේ ෆහොරි ලෝන් තහුගේ ආදත ආගනක මේ ෆෑසාගේ ගොතුම් බලානම කීහා ආදතේක ලෝන් තෝ තිබෙෆුණ මේ හතරස්තේක පරගෙන ප්‍රොපෝසල් හුෂර් දෝ කුරේ ෆහොරි I want to see the other to estimated go over 40 million government dispose kore fawani gato දැන් මිගොත හාසකො තිබෙෆුණන් ඇප්ලිකේෂන් ත ලිබේරු සෙට් මින්ගන්තකේ බහුන්නන් චෙහෙදත අහම හස්කොල්මන හම ෆාහක කරවේ එකේ දායරාතකුන් තිබෙෆුණන් හම ව්‍යාපාරි ෆාහි ෆුර්සතක ಫೋರ್ ಕೊದ್ರಿ ಮಟ್ಟಕ ಹಮ ತಫಾತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಗೆ ಇತುರಂಗ ಬಕುರಿಯ ಗಂದ ವೇಗತು ಹಮ ಅಮ್ಮಿ ವಶಾಫಿಯ ಫಾರಿ ತರಕಿ ಹರುಮುದ ದಂಡುವರೆ ನಫಾ ಮಿಕಾಲ ತಫಾತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ಬಕುರಿಯ ಗಂದ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ ಅಂಡ ಗಬು ಕುರಿಯ ಗೊತು ಹಮ ತಫಾತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಕೆ ಮಿ ಹುಷಾರನಿ ವಸ್ತತು ಲೋನ್ ಗೆ ಗೊತು ಗತಿ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಫರಾತುಂಗ ಹಿತ್ರಕಂ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಅದೆನ್ ಕೊಬಾತೋ मिगुता मी लोन दूकुरार STFC जुमला गोतेगा मी बाला मिंगन तक आदि हम हमें लोन तक हुशाला फरात तक मैगन गोतेगा मैं अमल कुरन से गोतकी I want me wara boda project feasibility abbalange to wara boda project clarify kura then applicant me forecasted financial again naira kopato basis takaki market rates taka align veto ebabala then migota bala iruga megina dima masalaki initially gena business plan afahun communicate kurare badimanuwe then mihen miwani ehem farata lava business plan hadati kam gasedan then argon meg advice ki amil laya business plan hadda washi amil business plan understand washe mikama benwa assistance adi consultancy business center in libila wan ehem wima e agon menge advice ki ekamoga gato ද මෙන් දැන් මේ ගොත ලෝන් ත දූ කුරුම ගක බාතෝ ජුම්ලා ගොත එක ස්ටෙප්ස් එන් බලා මින්ගට තකකේ loan do kurumuga algan men mi puna gota project feasibility balane rangalu project to e loan repay kore vene capacity e bahorito den ege itura algan men project ga ekamuge knowledge e bahorito e babana e added advantage kawane already ek kahala business e kura kam gawanam e knowledge hunnane expertise hunnane ehenkamu ඒකාන්තත්ත කරුවන් මෙ පාලානේ ගත නශා ෆාහක කරවේ BCC ಗೆ ಫರಾತಂ ಹಾಸುಕೊ ಮಿದಂಡವಳಗ ಸಮತಿ ಬೆಫ್ಲೋಂ ಆಮ ಮೆ ಟೋಕನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ತಕೆ ಕುರೆ ಗೆಂದವಾ ವಾಹಕ ದಂಡ ಹಾಲಾಹಿ ಫೆ ಹಾಸ್ಕೊ ಮೆ ಸೆಷನ್ ತಹುಗ ಅಲಿಗ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತ್ತೆಗ ಕೊಂ ಕಹಲ ಮಾಲೂಮಾತ ಕೆ ತೋಯ ಜುಮ್ಲಾ ಗೊತ್ತೆಗ ತಿ ಬೆಫ್ಲೋಂ ಮಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದವೆನಿ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ವರ ಕಾಮನ ಏಕಮ್ಗೆ ಇತ್ರು ತಫ್ಸೀಲನ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲೆ ದಂತ ಕಿಹಾ ಕಾಮಯಾಬ್ ತೊ ಮೆ ಸೆಷನ್ ತ
ಅದೇ ಅಣೆ ಮೀ ಅಲ್ಕನ್ ದೆಮ್ಮ ದನ್ನ ವ್ಯಾಫಿಂಗ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಗನ್ ಕೊತ್ತಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಕ ಪಹಾಲೆವಿಗೆಂಗ್ ಅಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಕ ಪಹಾಲೆವಿಗೆ ಮೀ ಸೆಷನ್ಸ್ ದ ಕೂರಿಯ ಮಿಗೆ ದಣ ಇಂಗತ ದೆಮ್ ಮೀ ಹಾರ ಮೀ ವನಿ ಅಣೆ ತಿನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಮನ್ ಗೆನಸ್ ತೀಫ ದೆನ್ ಹතරවන ಸೆಷನ್ ಮೀ ಕೂರಿಯಂಗ ಹೊಣಿರುದು 22 अगस्त वाहने तो गेरे अशद सहारो हम फेसबुक लाइव को अदि जूम में दोर को मी सेशंस तक कहने वेने तो न फुर्त में सेशन का हम अंग में दान वाला फे मैं कन को ते गमी फोकस करे के मी दिए नो तमास करे के मी दिए मेव को तो मार्केट का पूरी इंफॉर्मेशन बिना को तो मार्केट इंटेलिजेंस बिना को किनतो व्यापारी के ताफातो व्यापारी के ऑपरेशंस ता मिहारो के माहौल अडॉप्ट करे वेने तो එහෙම මකිනතෝ ඉතුරු continuity plan හදන් අල්ගන්මෙන් කොන් කාල කන්තත්තකතෝ රියා කුරම් මිජහෙනි කොන් කාල කන්තත්තකතෝ කොන් aspect තකතෝ අල්මෙ focus කුරම් මිජහෙනි फुर्तम सेशन का बोर्डंग हम अलियर अलाफानी में मार्केट इंटेलिजेंस एंगुमुगे मुहिमु कमा कोन को मोसा सतक मेदोर को तो मार्केट इंटेलिजेंस व्यफार तक बेनुम मालूमात एम एकशिक वा गोतुक फोर को देवेनी देवन सेशन बालादार गड में बोर्ड मी फाक ऑफ मी वनी दारणी वेरी नोवे मी मिफद दाडी वालेक दारणी वेरी नोवे व्यफारिक कुरिमगु किनतो अल्मे कशवर कुरानी कशवर कुरमट्टक अल्गन्मगे व्यफारिय गेन्न मिजहेनी कों काल बदलतकेतो मिसाल का दන්නවානම कों හරත කුඩ කුරන් එබල්සේ හේකේක දිමාලෝ හැම කිනතෝ මි හරතන් අල්මන කුඩ කුරෙවෙන ඉගතෝ හැම මිකාල තෆාත් මාලුතක අලි අලවාලාගෙන් මි සෙෂන්ස් ද කුරිය මි ගෙන්දෙවෙනි දැන් ගම එම ෆහුගේ ෆහුන් අල්මෙන් ගම මි ගෙන්ස්ටින් සෙෂන් ಗ බොඩන් හම අලි අලවාලා ෆාන් හැම STFC යාවේ සමවර ගොලොන් හොරේ මිවගොතු මාකට් ಗ पूरे तफात बावत्तको के माली यही तरीकं नोत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दखापे है गोतु कोन प्रोडक्ट्स के कोन खावे फारे कतो एमे बड़ा फीसबली अदमी प्रोडक्ट्स संख्याल कुरुमो का बालम मिजहने कोन फैक्टर्स तक कतो देमति बे फुलम में सम मी अने मी STFC get soal kora wafi mi kon kantakatto ebe fulves balawani den gina faharo algon men hama mi fahan kollang ebase he mi viefarita mi අම්මෙන් හම මිෆාර හම නගන් සේවරපට ලෙසන් එක කණ්ඩයන්ගේ මේ රංගල රෙකෝඩ් තපෙල් හෙට්ටෝ ඉංගත වියෆාරික බුක් කීපින් නකි හම අල්ගොන් මෙන් හම ෆැෂන් ඉන් සෝරෙවස් හම වර ගිනක් හම දෙමාවුම්දා කොන්සහවේ දැන් අල්ගොන් මෙන්ගේ කැරියන් හම කන්සල්ටන්සි යනෝත මි එහිතරිකම අන්න බේෆ්ලොන් නම් අල්ගොන් මෙන් හම මි දානි එහිතරිකන් හම continuously ko temu hama radash ko tibi hama vyafar markaz tab medore kon business centers tab medore ko bes em mi record keeping mi wani mi hasa ko ta gama mi kahala pandemic nota mi kahala ma kuriyan hama eta ga sama mi dima vidan mi fada halate ga hama mi rangala maintain kuravizzi yamu almandan ega hama tafadu एक एक गगोतम फायदा कुरान कम का इंगा तम मिसाल का लोन का नोत माली यही तेरे कम का बेनम वियस्वर बडंग बबेलेवे मिफद रिकॉर्ड कीपिन कि मी रंगल तो अलगन में मी व्यापारी के अकाउंट्स तक बाला टाफ मी न में गन्न तक चा व्यापारी अल्ली बे आमदनी के तफसीला कोफ हुन हरत तक मुसार तक अच्छी किरतो मी पे कुरम मी दानी बैंक अकाउंट मेदोरे को तो मिकाल कंत कि अलमन मिफद दानी वाले हम अली अलवालम वर वे सम मुहिम मुकांका अदि हम या एक्को मी मिफद हालतें आउमुं अलगन में हम वारा मुहिम मोंगा तो इतुरा फाइनेंशियल रिव्यू एं हेदो इतुरा फाइनेंशियल रिव्यू एं हेदेली वेस मी के कुरिंग अलमें कोमस वरक मिफद लिये कि उन तब बेले हेट्टिगे එහෙම මි කාලා හැම මුහිම කන්තත්තකන් අලි අලවාලාගෙන් අල්ගන් මෙන්ග මි සෙෂන්ස් ද කොරියන් මිගෙන් දණී දැන් මම මි ෆුර්සත කලන් ෆහන් කොල්ලම් පේනොන් වේ කොරියන් ඔය තාග අල්ගන් මෙන් හැම මි අද හාස් කොතග මි අන්න හොන්හිර දු මි ඔය සෙෂන් වර බොඩන් අලි අලවාලේ වේ නෙමිවකුතු මාකට් ක අවైలබල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් channels තක අදි සප්ලයි චේන් නම් මි අන්න එකි ලොලොන් තක මිකම අරගෙන වෙන ගොත්ත කම බෙහෙ මාහිරුන්ගේ හික ඉතුරු මෂවරා කුරවිගෙන් දාණේ ගත එහෙම මාර්ගන් මෙන් හැම එදෙන් හැම මේ බලවන්ති ගඳා හොරි හා බේෆොලොම් වෙස් මේ සෙෂන්ස් තන් හැම මේ සෙෂන්ස් ත කල්මෙන්නා එක්ක බෑවරේ උමල් මෙන් වරන් ආව රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම් හොරවාලා නම් මේක මේ කුඩෙන් සෙෂන් ක බෑවරේ වාම් වෙස් තෙන් හැම කුරික සෙෂන්ස් ත වෙස් අල්ගන් මෙන්ගේ Facebook page මෙදවර කොන් හැම බෙලුම් ක ෆුසත් හොරි හා බේෆොලොම් නවස් ලිපි ගඳානේ ನಂದನೆ ಗೊತ್ತ ಕಿಹಾ ಕಾಮಯಾಬ್ ತೋ ಮಿ ಸೆಷನ್ ತಮಿಗೆ ಅಲಿಗ ಕಿಹಾ ಬೇನು ತೆರೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಕೆ ಫೋರ್ को देवे तो आदि हम बैवरिंग के फीडबैक किन तो तिबेफना फा करवे
අද හම මේ වර ගීන බේෆලුන්ගේ තරහිබ හම අර්මණ සෙෂන් නම් අමලි බිගන්දේ ඉංගත දැන් අනේ හැම බලන්නම අනේ මේ කොම සෙෂන් එනි හම නිම්මාලා අයර ගාල්මෙන් හම දෙකෙන් ඔන්න හෆ්තාග ටේක් අවේස් අදි සෙෂන් දිබුණ මෑගඬ මාලුමාත් තන් හම බේෆුල්ලා මිදෙනි හම රෙපප් කොක්කෙන් ගෙන්දමු den hama ya ekong session neg taraf kurave tafat oke materials tano sa tools ta vis medani share kurave da warkan hama algon mendang hama me social media platform medore kong hama ade request me takad beenum kuruma sha adi me beenum kurum ga beful lang eter kam for ko dinam ade hama ya ko malmenge hama me ekisarat to gam pore fori hama business centers takabis me for the queries tang hama anna mundar engata hama wara bada tarhe biharas bigande ade itra kureng otaga sama ummid kor hama me yavara mes ragala tarhe bigande ankama ad covid nawaraga mi halata kuligen hama tibe funes ti faha kuligo talmena hama fenige milani duniyage hama iktisoda bodati lolun taken as ege asaru sida gotun anu sida gotun mege dirol mahma kurumun da gota da manzar den hama heme ek ek sinat hoga me har katri wa vefar tak wakin hasa ko hama war bodati asru take mege sababun kurumun da manzar mena fenige milani rajya palala rajya ge halatu soti hame ka gotka STFC ge faratun sabaha faha kurvi hama tibe ful mi gota ma emme muhimmu iskame de vaga me kurava sekataki covid nawara vyafare hi menamuga tebe ful mi kure ganda me program ge tere me danibal ka has ko vyafar verina me penwa ke male hi tere kam for ko dinun kanden ndahala hi me hatana yaru kine to tebe funa fa ko kurveni amali gotun ek kahala konju hunta kurmat wegen me hushele takine to fa ko kurveni me hatana yaru kon kahala sinayata ka kunto jumla gote ga me gena tebe fun ge hi tere kam hushele fawani alwan awara huriha vyafaritaka huriha sectors taka nispaiwa vyafaриtakun sama application e bahusha halwa jumla gotiga huriha vyafaris waradati dostaka ka vefam bannani den adihasa ko tourism sector fahaga kholdeve yato den agan mena ame haruves sama apply kholeven covid-19 vyafare hi lona portal through ko adiagamige website එක ඉතුරු මාලුමාත් හිමනා ෆවානි ගත adama kodi adi med fantiga vyafarata itura fulakon efarattakam me beenwa male adi fanni hitrekam for kotna mataka STFC adi BCC mi kuramunda maseketaka kule hama muhimu swata ke adis kurenge bhure namas e swata ka kom badal kolani ishtihar ge kuda wagut kulaka fa In Bulgaria, we drink a lot of yogurt. But not just any ordinary yogurt. We drink Bulgarian yogurt. Our secret to living younger and staying healthy. Keep drinking yogurt ki taza kirai kudrati mewa ke rahat ko mufata fawa mi Kin, the secret to living younger. सफर राजमत प्रोग्राम बालम गंदवा हम बेफना मरहबा धन्यवाद हम राजमत ग मे प्रोग्राम गति बेफना हम इत्र मालूमात हिस्सा करम मदनी खुदे आदि मत फंते ग व्यापार त फुला करमट का मे करम दा मचे के तो गतरे मा के खास को STFC मिदन वलग मे फोर को दमंदा के खिदमत का बिजनेस फाइनेंस कोऑपरेशन के फरात में फोर को दे के मुहिम मालूमात का बिजनेस सेंटर कोऑपरेशन के फरातों में फोर को दे के खिदमत का कुले मालूमात मैं को हम प्रोग्राम का BCC के फरातों चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर मरियम नशाद STFC के क्रेडिट एनालिस्ट साबा अहमद में पैरवनी अलमंग हम प्रोग्राम का कोरी कोलगा कॉमर्स वर्क हम देता बस मिदन वलगा मी कुरा मुंदा मुहिम मसक्कत का कुले गोतों वाहक दकाले विजय अलमंग इश्तिहार दे कुरिंग कॉमर्स वर्क कोविड नवारे कुलेगे मी एही तरीका फोर को तिन मटका STFC मी कुरा मुंदा मसक्कत का कुले गोतों सलम वाहक दका नरमना मी फाहक कुरे मी गोता मी मिदन वलगा सास को मी हम एक माले ही तरीका पेन वगैरह तफात व्यापार तकों तिबेफन एप्लीकेशन हुशाला रमना में फाइनेंस मिनिस्ट्री के हमें वेबसाइट में हम को तफात हिसाब तक बलालस नो तमालूमात तक बलालस बाइंग एप्लीकेशन तय बोरे रिजेक्ट वेफा
मिकाल फुर्सत लिबने माहाला है मिगोता मिसाल का मी हुशाला प्रपोजल त रिजेक्ट मिवानी की वेगन तो एनोता कौन सब तक में दुरेगन तो कौन कंत तक तो बेफना बोड़ा फाह कुरन मिगोता हुशेल उनता रिजेक्ट वुमा මිහාරු අනේ අල්ගොන් මෙන් මිහාරු මිදුවස් කොළ බලනම COVID-19 ගොඩිගෙන් ෆයිනන්ස් නොකරා ප්‍රොජෙක්ට්ස් තේ බොහරි මිසාල්ක ස්ටාර්ට්අප් ගෙස්ට් හවුස් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තා දෙන් කොමා සෙක්ටර් ය ෆෝල්වා ස්ටාර්ට්අප් ප්‍රොජෙක්ට්ස් හිමෙනනේ දෙන් ඒගෙන් තුරු මාල ඒරියාගේ මාකට් සැචුරේෂන් එක බලා ෆර්මින් කොමාස් රීටේල් මි සෙක්ටර් ෆයිනන්ස් නොකොද්දේ ඒ අගත අනේ මාෆොෂි ගගේ ගෙස්ට් හවුස් තක ෆයිනන්ස් නොකර හැම saturation na balafa then agon me migota finance kura iru wara boda balang e feasible project etto e focus kura revenue vidyanne to capacity ebahureto e huriha kama kabbala ingeto then credit history of vesegen turagon me balang එහෙම මිහාර ඇප්ලිකන්ට් ගේ ඒ කැපැසිටි යා හුරිහාසක බලා ෆගන් මෙන ෆීසිබල් නූකම වඤ්ඤාම රිජෙක්ට් කොෆ හොරදාන් දෙන් එකම කාලගන් මෙන් හම් ප්‍රියොරිටයිස් කරණි හම ඇප්ලිකන්ට් පේන වාගත ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිනන්ස් කොඩ් දෙනොම් දෙන් අගන් මෙ මිහාර වකරන් වෙස් හම එගොතා දෙන් ඩොකියුමන්ට්ස් හම කුරුම් ගවෙස් අගන් මෙන by far difficult way දෙන් අගන් මෙන් හම advice mi kurani government advice ki mi hama apply kura bar application ka hunna gota hori ha document provide kodde washe einge to then ane reject veg halat ekave government na itura communicate koge meet koge project kihine to kuriye gen deveni government na meet koge government hamari consideration vis gen devidan ingeto දැන් නාෂා ෆාහක කුර වෙහස් කොති බේ ෆ්ලොන් හම මි ෆෝර් කොති එක අති අරවන බේනෝ kurin kolle vi suala kade taane approve fawal on tog ada do den algande tan clarify kolla fa jawab den mi hare agar mene approve kore follow on ga dati ki fasate kanu adi 10 million then disperse kore follow on ga dati ki 2.7 million ingata දැන් අමන හම ෆාග වෙන ආශාග වහක් ෆ්ලොග ෆාග කරව හම තිබේ ෆුල් මේ ෆෝර් කොද්ද එක එක හිදමත හුග තරග STFC මේ ඇප්ලිකේෂන් ත හුෂාලාර මේ ව්‍යාපාරිත කම බේන් වායක එක බිස්නස් concept තරගේ කොදින මනවත බිස්නස් ප්ලෑන් තරගේ කුර්මෂා මේ ඇප්ලිකේෂන් හුෂාරම මේ බේන් වායක එක ඒ හිතරක ෆෝර් කොදින මග මාසයක වස්ති බේ ෆ්ලොන් කුර බාකන් දැන් ඉන්කියුබේෂන් ගේ ඒ හිදමත ගේ ගොතුගා හම මිකා තෆාතු මේ හිදමත තිබේ ෆ්ලොන් ෆෝර් කොදර අස්කො ආලම් මේ ෆාෂාගන්න ව්‍යාපාරිතක kon kahala tamrin ge fursat ke to tibe film fahi ko deni hasko mali gotunna adi fande gotun wes ifarata kam me benwa ek ek plan talmena aba fenegen ebade warakina da dege ham kudi ad metfanti ge vyafarta komme har kos registry korave maseke fasha ganna mansar fenegen dehna mas amigatren bay vyafarta kamyab wehna mas nisbatun gina tantarmena fenegen medani duas koloko hingala fane kasam bandu kura mansar nota vyafar hutte mansar nota itur baka gulega merge ko kehne maseke taka dimalum stop jaha mansar mi plan deme hittene we gotte gahasu go digo rasta ka amas kuregen vyafarta taragi kurumge plan mi anoda hiwene rajya gahasu ko hama kudiadi medfanti ge vyafarta ko me warapodu konchum den tibe films asko nasha faha kurve mi bookkeeping tafasi sapta bele tumge kankam dot me kankama kiwe sama vyafarta ka warapodu konchum me gotu ga kurmati fuwa kankame kubato jumla gote ka has ko hama alam mi fasha vyafarta ko nota vyafarya alam mi wanna farata ka application hushalma mi vede hitirkam ge itura den tibe fulun tamrin ge gotum mi kuregen da ke ki harakata ko අද මේ අරන් මෙන් මේ තිදනවි ගොත මේ මෑගඩ ගොතක බෙදණී හම මේ ගෙන ව්‍යාපාරිතක කී අල්මන් හම ෆාන් කොල්ලම් බේනොම් වණ ගෙන ව්‍යාපාරිතක කී ප්ලෑන් නම් ඔවගෙන් ෆෂා ව්‍යාපාරිතක කරනෝ නේත හම වර හිතාමයක් ෆාන් කොල්ලම් බේනොම් වණ නම අල්ගන් මෙන්ගේ මේ එමෙ බොඩ මක්සදකී මේ සගාෆනොත මේ කල්චර් බදල් කරෝ
व्यापारियकी हम रंगला हिस्से के हिसाब तक बेलहेटिगें वकी टारगेट्स तक खांडेलिगें बेंचमार्क तक ओवेगें अने मी फिर से कम कमांग एपचे है इंगा तो रंगलो मार्केट फीसिबिलिटी यंग है दिगें एवस व्यापारियकी फाशायरोगा फायदा नेरेवन व्यापारियनो फशागें हम मी उफ्तर का दोस्त बनना का हम ब्रेक इवन वेस्वांग ब्रेक इवन वेगें आदि आने दोस्त के बनना का है ना कोई फायदा है जनरेट वांग दें एको तो आलगंड में कैरियंग आलगंड में हम मी गे कैरियंग अन्ना हम हुरिया फरात तक वेस ने सपोर्ट आलमें गे for kodeng hi ter kan kinato mi plan na gen korea gen dar inga to kong kanta taketo hama mi iskande mi zeheni den hama mi ge turun tv dar vi gotang algan me mi annani mi business plan trainings hama mi korea ga samal me mi व्यापार kura markas da me dore kotte mu mi annani inga to den bodang almen hama demo mi gendani ane हम फिजिकल हम ट्रैवल रशंग हम ट्रैवल को गेंग हम मी काउंसिल तक गोली गेंग हम आमको मी कमर डिस्ट्रिक्ट को बोल वाले गेंग देंग आलगन में कमिस वार का मी ट्रैवल कोरमा शाकन तक मी कोविड गोली गेंग मी आ बदल तक गोली गेंग मी वनी ane ट्रैवल कोरमिस मी को तक हुट्टी ए नमस आलगन में हम मी व्यापारी फाशागत मम्मी कोरा थामरीन तका व्यापारी कोर मम्मी कोरा थामरीन ता हम आलगन के व्यापार कोरा मार्कस ता मेदर को मिहारस हम ए बेफलुंग ए रिक्वेस्ट कोरा बुमुंग आलमें हम ए हिदमे फोर को दमुन कुरेंग ए ता का आलगन में फां को लम बेनवनी मी के इतुरुंग आलगन में मिहार मी दानी ए कुलावा लमुंग हम राज्य के मी mi ganon tanga to hama war baur ganon tanga bowe hore व्यापारी फाशागा तो मुगे कुरिंग आलमें एमएम वस अहोल वेरे वांसे है आलमें अहोल वेरे वांसे है ब टेक्स के निजाम वस तंग हम मीरा वस में देनी हम मी बावर तमिल प्रोग्राम तंग हम देमुंग हम ऑनलाइन को रजिस्टर करे के वस मिहारो समय फराता का गोले हम कुरिया दे मी के इतरो हम आलगन में सद हां सको ते कर रश ने माले नु एहन सरहत होगा गाइम बेफा व्यापार तक मी हिदमत देनुंगे गोतुंग हम मी खल बावर तमिल प्रोग्राम ता कुरियंग तागवस रे फवे अध्यास को तग मी वे को तो होरि गानो ना गावा तक अहल वेरे कुरमशा व्यापारी के हिसाब ता फासे का मैं को बेलहेटुमा फासे का मैं को सिस्टमैटिक को तग ऑटोमेट करे वे ने गोतक की को बात और बेलमेटा का मी यही तरीका में स्वर को दिनों और मैं गस्त को फवे तमिल प्रोग्राम तम में दुवेरी को देंग मी प्रोग्राम तंग और मैं हम कोविड आ गोलिगें ऑनलाइन को वेस केंदे वेनेंगे तो देंग आदि हम मिया गोलिगें और कन में हम बारंग अब हम घोड़ो आला नंग आने अंदर में अब गेंग डायलॉग्स तक के वहाँ कर दंडा वैफिंग देंग में डायलॉग्स तक में दुवेरी को वेस और कन में बावर टूल्स तक के वार्न इंट्रोड्यूस को देंग बारंग अब हम मी टूल्स तक बेनुं कुरे विकेंड दाने को वेस बेनुं कुरे विकेंड दाने गोता कुले को तुम थाफा तो तमिल प्रोग्राम तक रेव में सवानी हम जे वरंग अब हम प्रोग्राम तक को का डिस्ट्रिक्ट कोरम के फुर्सत में सर में हुड़वाला दाण ही तो मी बिजनेस सेंटर कोऑपरेशन वगैरह दान करने खास को अत्रो तो हम में नशा स्वाह को वित बेफलोंगे हाई सेंटर में बगतो समा अत्रो तेरेगा हरकत रो मुंदा का अत्रो तो होगा व्यापार तक में गा तो मसे के कुराए में एमोस साहब वेगन दान करने के बीसीसी दें फा को कुरा वेफ में के कुरे में समति बेफलों काउंसिल तक आगुले के में समा में फिजिकली रशंग हम दतर को के में आता फाते के प्रोग्राम तक के तमनेट प्रोग्राम तक आदि मिनोन सम व्यापार तक में बेन वाय के हितर को फोर को दिन का हरकत कुरे के देवे kan दें में हाथ नंगार ति बेफलों के तजुर्बा इनके तो बड़ा कबूल करने हास को में राज्य का में व्यापार तक कुरे रागन दियों का एम पड़ती कोंजों तक के को तो हास को हम जुआणों मितारा हम वरक गिना हरकत वा मानसर बफेन गेंदे निस्बतन राज्य में हरकत वा व्यापार तक नत रजिस्ट्री को फवा व्यापार तक बलालार सरमन हम फेन के में देने हम निस्बतन खुद आदमी फते के व्यापार तवरा बावर रजिस्ट्री करे के बते आदि हरक आहार हम मी आदल तंग इतरो मुंदा मानसर बफेन गेंदे हने मसन कुरे में स्वाहा कुलमत मी के तरह कामयाबिया हमें देवेनि वार मादु बाय व्यापार तंग हम आहार नुवनिस वस हुट्टी गेंदा मानसर बफेन गेंदे दें कबूल करे को तो हम मे को ता अतुल तेरे मे करे अतुल तो गया आदि हास को खुद आदि मत फंती में हरकत वाही के फरात का बादल करे में देखे फोर वाह कता का मशवरात हो गाली का कोमेश्वर कति बेफुना ए बेफुंगे होरे गोंचा हुन तका कंबडुन तो हो को मी फाह करे कांका हाईलाइट करे करने के वाणी में हाथ नंगार किन तो बेफुना जुमला गोते का में ति बेफुन में अतुल तेरे में हिंगा के हरकत हो गए तेरे बस ए बेफुंगे कंबडुन में के को तो मी फाह का कांका मकी
ಅದೇ ಮೀ ಗೊಂಜಂತೋಗೆ ವಾಹಕತೆಗೆ ಕಿಯ ಮಾಡ್ಮೆಂಗ ಮವರ ಕೊರಿನ್ ಸರಮ ಸಮ ಮೀ ಬಾಲಮೊಂಗ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್ ತವಿಸ್ ಕೊರಮ ಅಣ್ಣ ಕಂತತೆ ಇಂಗೆ ತ ಹಮ ಮೀ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಪ್ತಿ ಸಮದಕ ಮಗಂದ ವಾಹಕತದೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆ ಕಳ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಂ ಫಾಹಂ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೊರಿನ್ ಸರಮ ಸಲ್ಮಣ್ಣ ಫಾಹಂಗ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಸಲೇಕಿ ಮಾಲಿ ಹಿತೆರೆ ಕ ಏಕಶಿಗೆಮ್ಮ ಅಗೆಗ ಫೋರ್ ಕೊಣ್ಣು ತೆವು ಇಂಗೆ ತ ದೆನ್ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ತಕಕಿ ಮೀ ಹಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಕೋ ಮೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆನೋ ತರ ಹುಂಡೆಂಗೆ ಬ ಪೇನುವೆ ಮೀ ಲೋನಕ ಎದಿ ಹುಷಾಳ ಇರಕ ದೆನ್ ಮಿ ಫದ ಕಂತತ್ತಕಕಿ ಮೀ ಗಿನ ಫಾರಂ ಬಿವೆಗೆ ಮಿ ದಣಿ ಹಮರ ಬಡ ಕೊಂಜ ಹುಮಕ ಏಯನೆ ವರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವರ ಕೂಡ ಕೊಮ್ಮಿಗೆ ದಣಿ ದೆನ್ ರಾಜ್ಯ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲಾರಕ ಹಾಮ ಮೀ ನೋದಿಹ ಇನ್ಸತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ್ತಕಿ ಹಮ ಕುದೆ ದಿವೆ ಫದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ್ತಕಗೆ ಮಿಂಗಂಡ ಮೀ ಎಸ್ಎಂಇ ಆಕ್ಟ್ ಗ ಮೀ ಇನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫೆತೆ ವ್ಯಾಪಾರ್ತ ಂಗತ ದೆ ಮಿಗೊತಂ ಬಲಾ ಇರೋಗ ಮಿಕಮಂ ಹಲ್ಲೆ ವರಬೊಡ್ ಹಲ್ಲಕ ವೆಗೆ ಮಿದಿಯಾ ಹರುಗೆ ಫುರ್ತಂ ಕೊಳಗ ಆಯಂ ಪುರಗೆ ಮಿದಿಯಾ ಮಿ ಎಸ್ಎಂಇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋತ ಎಸ್ಎಂಇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಗತ මේ කෝපරේෂන් වේදවර කොදෙම සභාව ස්වරංගම ෆුල්හම විදාල් දීෆි එබෙ ෆුලුන් කුරියම් මිකෙන් දා තාෆාතු මේ loan products තවක වාහක අද මිකම්ග සබබුන් හම වරගෙන ෆරාතක මිහාර මෙවණි හම loan ලිබිගෙන් හම financially හම මේ කුරියන් එපදේ දෙන් හම මේ covid ක දඬි වලග තංකොල තාෆාස් products එක නෙරගෙ මේ දියයි හම මේ covid දාහෙදිමියා මේ මාලි විෆාර්තන් හුට්ටුමක මියයි මොසාර්ත දින්දිනවස් මේ විද දතයගේ මෙතියයි එහෙම මිකමං අලියලවාලාගේ මේ වර තෆාතෝ මේ ප්‍රොඩක්ට් බෙෆුල මි ෆාර්මා කුරර්ගේ මෙතිය ඉංගතෝ දෙ මිහෙම මිකම අලු ගබෝ කුරාම වර නේ මියහම BCC යා ගොලිගන් හම ರಂಗಳು ಫೀಸಬಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಯಾರು ಕುರವಿಗೆ ಇಂಗತೋ ಹಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಗ್ ಅನೆ ಅರ್ನ್ ಕುರ ಇನ್ಕಮ್ ಸಮ ಜನರೇಟ್ ವೆಗೆಂಗ್ ಅನೆ ಲೋನ್ ದೆಕ್ಕೆನ ಬಾವರ ವಿಫಾರ್ತಕ್ಕೆ ಗಾಯಂ ಕುರಮಂಗ್ ಆರ್ಗಮೆಂಟ್ ಹಿತರೆ ಕಮ ಹಮ ವರಗಿನ ವಿಫಾರ್ತಕ್ಕೆ ಗಾಯಂ ವೆಚ್ಚ ಕಮ ಆರ್ಗನ್ ಹಮ ಮಿ ಫಾನ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೆ ನಂಗತೋ ದೆಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಹಮ ಮೀಗೆ ಇತುರು ದಿಮಾವ ಅನೆ ಗೊಂಜ ಹುಮಕಿ market access nuata mi ebefulun ufadda taketsa wikkene rangalo market enneto mi hama waragena farattaka dimawa gonse homa vyafare fashion beanu vyafare fashafa ebefulun bawartaka teba ufadda enama ves ne ebefulna mi lari ege income generate wang mi onnani takati wikki engeto algon ma war hama mi ufak fang kollang business center corporation gaim wegen algon menge hama mi furtama e project ka wegen mi diyei authentic Maldives Velana International Airport ka gaam purgen dia authentic Maldives ke duty free shop mi shop no tami outlet hulon hisabun gaakandaka saaliha vorangina farattaka miwani fursat libifa ebe fulon etaketi divehin nekanna kannon ehnamaves ರಾಜ್ಯ ಇಂಪೇರವಸ್ ರಾಜ್ಯ ಇಂಪೇರಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನವಸ್ ಮಿತಕತೆ ವಿಕ್ಕುಮುಗೆ ವರ್ಣಗಳು ಇಂದಿಸಾಮ್ತಗೆ ಹಂಚೆಗೆ ಮಿದೆ ಅದಿ ಮೀಗ ಸಬಬುಂ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ವಿಯಫಾ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಆಮ್ದಣಿಯ ವಿಫಾರಿ ಫುಳಾ ಕೊರವಸ್ ಮನೆ ಫುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಫಾ ಎ ಮಿಫದಗಿನ ಬೆ ಫುಳುನ್ನಕಿ ಮಿಸಾಲಕಂ ಹಮ ಮಿ souvenir shop ka nota hama mi everang hama mi ha regular question nung hanames by far hum resort taka supply koramunda pe fulung hanames authentic Maldives mi authentic Maldives mi shop launch koruma goliken hama regular basis ek mi wandi mi products ta vikkum authentic dive products age vikkum mi befuna fursat kodu gen ko sengata algon men ge mi outlet ka magandu peenuma kives wara hama divehin ofadda divehi wanta products ka fursat dino den ehwima hama miya ekko mitanuga vikka taketiga sababun ebe fulun eb mazapurbe ebe fulunga product quality was improve wan sababke mitaketsaki ham rajyen berga market taka sam holwa mi gendevent taket kama wative mi ge package navs itura focus koram be fulunga ebe libe gende fursat tak engata hemane ke mi be fulung mi ufadda taketi itura ek quality standard maintain koromang ebe itura hivara libe gende ye adi ehem parataka ves mi ane hivara ebe libe gende incentive hage gasuga mi ane mi kala fursata libigan tiumaki ingata den margan men ane mi hama mi pipeline hama projects to ge bay hama mi kala ehem platforms ta ehem nadash gaves sama nadash ke domestic airport ta gaves mi kala platforms ta itura korea gendio ingata market access ke masada komes waraka mi hallen as ke mitiyai den hama eya eko mi දෙවනකම තින්වනකමකන් අල්කන් ෆාන් කොල්ලම් බේනුවඩි මී රංගල මවුලුමාත්තනේ එංගො නොත ඇසිමෙට්‍රික් ඉන්ෆෝමේෂන් එක තව ව්‍යාපාරිය ෆෂා ඉරුග මේ ගින ෆරත්තකො මේ ෆෂනි හගීගතුග
එහෙන් බෙෆලකවස් මෙකන් කුරාතිවේ ඒ බෙෆලගේ ව්‍යාපාරයම් සක කාමයාබ් වාතිවේ හම මිකුරා හිතෝ එහෙම මීක බදල්ග අල්ගොන් මෙන් කල් කල්චර් එබ බදල් කුරන්සේ අල්ගොන් දෙම හැම දෙන්න විෆදාක් මේ මවුලුමාත් හොදුම මාකට් ඇනලිසිස් සෙග් හෙදුම කි වර මොයමකම මේ ඒ බෙෆලගේ මේ එහෙම බෙෆලක දෙකම කුරියකස් දෙන් ඒ බෙෆලා ඒ ව්‍යාපාරය කුරනාමු කියාවරගේ ඩිමාන්ඩ් එතෝ කියාවරගේ කස්ටමර් බේස් එතෝ එකල බෙෆනේ මේ ව්‍යාපාරේ ෆැෂයාගතිම අල්ගොන් දතිපේන ඒගත නොත මේ කිනතෝල් මෙන් මේ තිරංගල කොංකල ප්‍රයිසින් ස්ට්‍රැටජි එතෝ ගෙන්ගුලේනි කොබාතෝ අල්ගොන් මෙන්නම් මේ ව්‍යාපාරයේ ෆැෂන් නොත මේ ප්‍රොඩක්ට් ඔෆර් දෙවුම් දාන හරදකි මිකල බෑවර මවුලුමාත්තන් අල්ගොන් මෙන්න ලිබෙඩ රංගල ප්ලැට්ෆෝම් එක නේතුම කීවස් හම මේ දිමාවා ගොන්සහුන්ත ව්‍යාපාරයේ ෆැෂයාගත මට්ටක එහෙම අල්ගොන් මෙන් බිස්නස් සෙන්ටර් කෝපරේෂන් මෙදවරක මේ හම මේ විකන්තන් හල්ල කරම හම ෆැෂාගේ මෙදෙන මස්ක කරම මිහාය සබන් යාරු හම අල්ගොන් මෙන් හම ෆුදේවරක හම මරංගල මස්කෙන් බාරදේ මිකන්තතක ඇඩ්‍රස් කුරුම ගත අදල්ම හම මේ කොවිඩ් නවාරාග මේ हालत के तरह हासको में व्यापार तक में लिबे मुंदा गेलुम तो वाहक फाहक कुरवार हासको मी बाय फरात को हम उफता फान सवाल में हास मी दंडी वालो गाने का समय इत्र लोन तक नगागे मी में रकात्रे गोय तो एनोता अल्मना हम मी दंडी वालो हम फेणिगे बदे माली एक एक ही त फोर को दे फरात को में सास को हम लुई तक दिन माय बे फ्लुम मी हित में फोर को दे गोत कानोता हमें मी कोविड आ गुಳಿಗೆ मी उफेदी पैकेज के तेरे में सनडा कबू करवे को तो हम हमें दंड वाला गुಳಿಗೆ हम व्यापार तक मी पेन माने की कहला लुई त तिबे फ्लोंग इस मी फर्मा को रेफ करने के मान मी का प्रोडक्ट मार्केट नेरे इरदे कोबा तो हास को मी दंड वाला मी अरुण हम स्टेप से सबा अरि हों हाला हिबे मी गोता मी दू करवे लोन तक आय को कोबा तो तिबे फ्लोंग मी हास को खुदिया दी में फंती के व्यापार तक मी फोर को दे के हितमत तक मी गेनस बहुरे बादल तक आदि मी दंडवाड़ा गुड़ी के हम हास को मी देवा फोर लुई तक के अदे अळवण में कोविड-19 व्यापारे मिहास कुराने ऑपरेशनल एक्सपेंस तमीट कुरमा दें ए गेंतुनु अळवण में व्यापारे एही दोन मी हम वर्किंग कैपिटल ला यूटिलाइज करे वेने दोने दें ए मिलोनंग हम कोरिमते लेवेने पेनु फुलवा व्यापारे तकुन दें अळवण में शारुत तक के एंग हर ऑपरेट को फावंग दें अवन में मी पालानी कैपेसिटी है बहुरी तो बिजनेस से मीट करे वेने रिक्वेस्ट अप टू 1 मिलियन ना हम या रिक्वेस्ट करे वेने बस राहुना कानोला इंगे तो दे मी तिबेफुड़ा मी हुशाले के एप्लीकेशन तम अप्रूव कुरमा फह दे फराता कम बेन वा फैसा दो कुरमा फह दें को बात हास को स्टेप सिंग में फराता को में फैसा बेन कुरवा गोता दे हम हमें व्यापार कुरे रोमा कि हावरे के मसे के तक कुरवे तो बेलुंग ए सो तक कि न तो बेफुम बटन कुरवा पड़ी कि हावरा का मॉनिटर को रेगुलेट कुरवे तो में गोता में दो कुरवे फैसा बेन कुरावे अद अप्रूव म फहवरा मोहि मिनिशा प्लानर को त फंड यूटिलाइज करेंगे तो ए को त आमी अगर मैं डिस्पार्समेंट्स में देनी इन फेसेस है मोइ म फोर तमा डिस्पार्समेंट तीन म फहो सब्सिक्वेंट डिस्पार्समेंट तंग अन्ना एरुगा इनिशियल प्लानर ए को त फंड यूटिलाइज को फवे तो यगिन कुरन जे है दें या एको अगर मेंगे एडवाइस बिजनेस इनकम बिजनेस बैंक अकाउंट रोड करूँ अदे मीरा के रेगुलेशन आए गोता टैक्स देख वैस मी अगर मैं पीरियडिकली मॉनिटर करा कांतते तो दें अगर मैं हम प्रोजेक्ट तब वैस मॉनिटर कराने इंगे तो दयालमना में STFC अदे वजूद विता है दो है नो है नमस में तंकुला वस्पेस वेदान में सवाल हाल है नमस में काल सुतली पुनि महाल है वे सभा वस्पाह कुरे मिहात नगार सत्रस्ते के वरेगिना में प्रोजेक्ट मिहात नंग हम अप्रूव लेबे तिबे में फैसा दो को फवा कमदे मिहात नगार हासको में फैसा दो कुरे फहुरे नो अप्रूव कुरे फहुरे प्रोजेक्ट हो गते में किन तो तिबे फा कुरन सक्सेस स्टोरी कोन दायरा तक कोन तो बोडा मैं फुला को व्यापार तंग हिंगागम फुर कम बोड़ा फाकर मिहात नंग आरती बेफुरना मैं कोरे फुर मालूमात का बालानम कि हा कामयाब तो मैं तम दू पर लोन गए ही का फशा व्यापार ता अलवन में एम में गिना
applications thammi do korevane koma sector dekho tunga rajya therege ki konkolu tawga wara gina retail vyafaritaka finance korevon ege inturun guest house projects tak vis finance kore fawane then ea ekota tourism itura grow kuruma related other business tak vis finance kore fawane ema waki sector awa highlight nako agand bunadan huriha sector yaka agand men hama equal importance digen finance kore fahunnane then ekama ko agand highlight kolam beno manufacturing tourism fisheries me agand priority sectors take ehema mi sectors taka adi ane anghen adi youth ang hasakogen agand men iskan de faratat me ingeto දැන් STFC වුජූද ගෙනවුම්ගේ තෙරේග සමහසුකම් මේ කුදියත් මෙතෆන්තිගේ ව්‍යාපාරිත මේ තරක්කේ කුරුම්ගා මේ සර්කාරග මාගණ්ඩු සියාසතක බලාලාර අසුවානුනා අධි හැම හැම අංහෙන් නොන් ව්‍යාපාරික තෙරේග මේ හරකාත්‍රවා හරකාත්‍රම් විහාස් ඉතුරුකෝ අර්මනහම අතුරු තෙරේග හාසුක වරක් ගෙනාගම් ෆෙනේ හැම එක එක අමිල්ල මාසෙකත් කුරා වරක් ගෙනාද දෙක සුවාන් වරක් ගෙනාද දෙක කම්බලොන් හැම හර එක එක දායරාතකුන් එක එක සිනාත් හොග හරකාත්‍රම් මුන්දා මන්සුර දැන් नाशाग वाहपुलुग फाहक कुरे हास्को मे मार्केट कुरेवेने एकशीगम वा प्लेटफॉर्म एनत मकीरस मे हास्को मे एक कहल उफेतुंत मे उफता नोता एक कहल विफात कुरा फरात का हम बरपड़ कोंचो मे के गोत दें अमना हम फेनिकेंदिया बीसीसी के फरातुम वे हास्को मे एक कहल अमिल्ले अति परफॉर्मेंस फा नशास फाहक कुरे वा हम हास्को अमिल्ले देहि वंत उफेतुंत प्रमोट करमटका हम हितर बुमकी हम पेफुंगे स्वर मुहिम आमाज एकम दें अहाला ही वे मे फाहग कॉफी ऑथेंटिक मोड्स ड्यूटी फ्री शॉप एक वाहग मे आय को सम मे मार्केट कुरमा इतर प्लेटफॉर्म में मुलवेगे दे इतर फुर्सत के फाइवेगे दिया कम फाहग करवे आसको आतोर तो मे हरकत वा फरात का ए पेफुंगे उफतुंता आसको मैन्युफैक्चरिंग दारा मे हरकत वा व्यापार तक मे कंबलुन्ना मे बेणुवा मे मार्केट प्लेटफॉर्म तक गायम को दिन मटका को बात होती बेफुलुंग मे वेदवा हितरकमकी मत किहा वर कति बेफुलुंग ए हितरकमा ए फरात को ए देतो आदे मे आदे मिहारो आने अर्गन dem danna affing authentic motives ke ituro shops ke hulu mal meng wani gasta korava fingeta then henna vis mi covid agolge komis wara kamena ni marje for travel restrictions sami fada kan tawge sababu then mi ngatoro mi haro ane mi covid agolge meng mi wani wara board ke kala farita digitalize koroma baadu ali for that digital online platforms hoga wikkuma emma mi kanta wara bara ane mi korean ebade de mi haro sen alkan me vis mi annani hama mi kahala hama platforms takan hama mi work koramonga to online platforms takka mi ane hama wikkena nizama hama list koraven nizam tan hama mi file koramu mask koramu mi har mes mi kendani then ane mi agan ham fa kolam benong ane ang hang befulga masakat hoga wahaka dekke wima mi agan ben mi haru ane plan abakura ham hulu obviously mi ka kuring hama mi co sharing kitchen nang ane co sharing kitchen ge hidumata shagore kan follow huri farata no te hidumata beno kuram beno farata kan hidumata mi hodom ga fursata mi wanar me fai ko ifngata mi e co sharing kitchen ge mi mushroom organ men korean oi thing masterega mi gaim kuram mi har mi wani hama plan kurai fa mi co sharing kitchen ge magan beno maki ge ga tipe gen masake kuramum mi genda anghem be fulun ane na gina faharo mi ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಫಶನ್ ಬೇನವಾ ಇರೋಗ ವರಗಿನ ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕಂಗೆ ಬಕೂರನ್ ಸೆಹೆ ಮಿ ಸೆಟಪ್ ಹೆದು ಮಟ್ಟಕ ತಾಕೆತೆ ಗತು ಮಟ್ಟಕ ನೋತ ಮಿ ಥಂಗ್ ಹೆದು ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಹಮ ಆಯ ಕೋ ಗಿನ ಫಹಾರ್ ವರ್ಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಉಳೆನ್ ಸೆಹೆ ಗೊತುಂ ಮಿ ಥಾಣುಗ ದತಿ ಕಮ್ಸ್ ಕುರುಮತಿವ ಗೆಂಗೆ ಬತೆ ಎಹಮ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾ ಕಮಕಂ ಹಲ್ಲಗೆನ ಮಟ್ಟಕ ಮೆಂ ಕೋ ಶಾರಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ ಮಿ ಹೊಳುವ ದೇನಿ ಎತ್ತಣಕು industrial setup en hedigen mi gina ufedun taken ufedum magu fahi wegen daane mi tanek mi tan wegen daane
mi misalaka danamana mai befulung ngan mitanuge equipments ta benu koge industrial level equipments ta benu koge ufa data keti ge mi ufe dum ge quantity ituru kurang ebali be fursatta ngata adi hamaya kom mitan vege mi harada kuda kotek ge befulung ge vfr feshuma bibige mitani fursataka vegen daane adi hamaya ekuga mi befulung ge products ta market kurang mi platform ge tereng argon men eki kahala mi harakatta hinguma beswane re for misalaka food tasting sessions taka adi hamaya kong ane mi tafato ki mi daira ge industry experts mi guligan gende we networking sessions taka hema mikala platform ek gota mikantat revi ge mi dani adi hamaya ko mitan vegen dani mi armenga hygiene guidelines HPA invest mi barola guidelines gotuge matin hedi fohur tanaka vegen dani den mi eme furta mitan gaim kurma gastu kore fammi warni hulmale ge himalaya mi sarhadduge vi fartaka adi alwalage adi mi iturun hama argon me mi pilot project hama mi raje hen adashka ve sama gaim kurma warni hama je fenga tam plan was argon me hama finalize mi mamar men hama mi plan was sama gendani hama definitely am koram hevi mahame kane male kannu hama rajye ki hame hen adashka was mi khala platforms tan heduma argon men hama warni mi hama hial korai den hama mi ge iturun ane itura ane ni market kurumatta ka hama mi sarukaruge hama he monsa sata me dovere kon hama mi platforms ta ge masaketta kuramu me dani hama ek tereng alu fan kollam ben hama ek kronet ta give sam mi fada ane mi ek platform den hama ya hama itura ane mi ito kuri post office humi ben kura ito kuri kive hama mi market access hama ben kura ge dane platform de mi ge itura maulumat tan argon men hama genes tenan mi ana hone hirdo 22 वन होने तो गे रेकन राशन चाहायर को ऑनलाइन को फेसबुक सेशन में दर को लाइव को गनस्ते वन मिता के चापे है तो मालूमात बे फुलंग अने ऑन मी वक्त तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लका मी प्लेटफॉर्म्स के मुहिम मुखा मार्केटिंग चैनल्स तक मी वक्त तो होरे डिस्ट्रप्शंस तक अरागन वेन गोत्ता कापे है गोत्ता गल मी तो मालूमात अने फोर को दिन में हम से वे मुरा बे फुलंग हम मी और मैं हम बराबर मस को मी सेशन गार्गन में ना एक को बैवर उमा දෙබෙෆ්නස් වරපඩ ශුකර අදා කොළම් පෙනු රාජමද අමරණ වක්ත කොළම් ස්කොල දෙවා හස්කෝ මිදන් වලගස් අකුදේ අදිමත් ෆන්තිගේ වේෆාර්තක 5 සතක 4 කොතින මටකාදී එෆරාතකම පෙන්වා මාලි අදි ෆන්නේ හිතරක 4 කොතින මත බෙෆ්ලෝ ති කුරවා මසෙකතක කුල මොල් මතන් හිසා කොළ මටක වරපඩ ශුකරයන්ගත දෙබෙෆ්නස් සල්මක ප්‍රෝග්‍රෑම් ගු බාර වඩා ගන්න වෙති राजमत गमी फार का प्रोग्राम में जुमला गोते गमी हिस्सा को लेते पे फुना हमें SME डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन SDFC आदि हमें बिजनेस सेंटर कोऑपरेशन BBC के फरात मिदन वोगा उकमी कोरमुंदा मुहिम मसक तक हास को कुदे आदि में फंती के व्यापार तक में बेन वाय के हितर कम फोर को तिन मटका में देमो साइंस कोरमुंदा मुहिम मसक तक गुले मालूमात के उम्मीद कुरा राजमत गमी प्रोग्राम में अबेन तेरे शाउकर मालूमात के लिबगे देखबा एमे हबे फुनवस पर पाचर उफावर दोकत में कलाना अस्सलाम वालेकुम e Jafar goti nafiz ke packet ko iskan khulwa goma bonghur packet ko iskan khulwa adi wahittamen goti de manje bonghur packet ko iskan khulwa ahar men goti ruya bonghur packet ko iskan khulwa den ko mage packet Indo milk packet pallavagan gen enhance rufiya ge paisa inam lugunge fursat mi promotion kuriyat dani eken august 31 january 2021 ganiyaga awahan inam libigat mattaka packet hippawage MU store wada gannawa